na siya ang last episode sa Senior Diaries kay mag-graduate na ko this August 6. Guys, I would like to thank you everyone nga nakauban ako throughout the journey. So my last my last year in college is very like unexpected siya in terms of like meeting new people. Kay I have met new people, like amazing kayo sila. I've met a new version of myself. Award is to Miss Rogeline Forio. Palakpakan natin si Miss Rogeline. Miss Rogeline. Naka-video din sa atin siya. Tapos stressful, pero yeah, I enjoy. Like wala ko nag-expect na makagraduate ko. Kasi sa thesis parang daan, di ba guys, nakita na ninyo kung unsa ko ka cool ba, like nagkagilak-kilak ko pa sa gawas sa kaya pila kung dili ni maka final defense. Isa sa nahitabo sa ako ang last year in college kay I co-founded an organization about like personal development and also leadership siya nga organization. And yes guys, happy kay ko sa organization karon kay academic year kay among organization kay napuno og student leaders, like sila ang president, vice president, or an officer sa isa ka organization sa among school. So yes, happy kay ko. Like, mga among organization kay organization na sa mga student leader. Mag-food committee daw si First R. Ay, dili na ka pwede. First kami lang doon. Saan mo kag-iiyak? Wala ko yung practice naman doon. Guys, we're eating here at Molex. Morning, laki na mga laki color na mag-iingat si Jenny. Pako. Amazing ba niya? Makakawin mo. He will survive for the rest of his life. So our target here is not Balik.
Or mag-entrance sa concert. Ikaw ay ikaw ay nangangalula. Early. Kapag na lang pati. Center. Kini ang radyo sa iko, Marvin Dominguez, 11.9 FM. Dili kita sa tinuod. I would like to thank my skincare. Ako luha. My name is Bang. Bang Samo. Sa baba sa Pilipinas. Naghilak pa ko last year kaya wala ko nakasabay o graduate sa akong like original batchmates. But I guess na-enjoy Riza ng tanan. Na-enjoy Riza ng tanan. Masasabi mo sa Transform 2023 to 2024? Thanks, Ate Rosaline, hayag yung pag mo na Ate Rosaline. I'm afraid yet excited sa kung unsa man ako ang next journey. So I have plans, of course I have plans. Pero depende na ni kay Lord kung depende na kay Lord kung ganahan siya sa akong plan. Kay iyang gapong plan. At the end of the day, iyang plan manggihapon ang matuman. So yes, thank you Lord. I survived. Si Lord dyan na to. So yes, mo lang to guys. By the way, ang akong balikon na lang sa sa school na mo is akong balikon na lang sa school na mo ang pictorial and ang makalariat mo na lang. Kaya sa school maghapon ang makalariat. So yes, masad ko kay sa school. Yes, ito daghan kong nakaila and also pero maabot siya that time nga kinahanglan nato mag-let go for us to have a new opportunity, to have a new door na mag-open sa ato. And life continues, lang. And also akong boarding house akong boarding house manggod became my safe place, no? So yeah, it's sad na maghawa na ko dito, pero it's okay. Let's see what's next. So ang mga next na videos ani I think about na summer collection or some culmination. Yes, culmination. Basta kani siya nga episode, it's all about school stuff. Like ang nabilin na school stuff ako. Ang akong sunod nga journey nga, ang akong uban nga journey or uban nga mga nahitabo June, like sa month sa June or July sa next episode. New series na sa din ako i-post. So yes, thank you guys. Bye bye. Ira sa gayo. Charis. Hold up.
given the opportunity to receive $1 million, I would first be going to divide it. I would be dividing the money and preparing those separate ko for future purposes. I would also separate one for investment and Uy, upo lagi ko. Ay, ganun mo man. Wait, upo lagi ka sa camera. Settle na ako may camera. Time check. Nagpapala ka pang gising. Pwede bilhin na lang ibili. Ano bang kaya yung magamit ka? Wala. Dili pa kayo magtinid ang makinig ko. Dili, mag-init. Wala, Chika. Curve, balawas tayo. Uy, it's normal. Na ay curve pero nasa spot. Embrace your flawless. It's natural, it's raw, it's authentic. Ganyan siya sa iyo mo kasi niya. Oh, uy, things are not on my way lagi today. Ano yung kuhan? Magkuhan ka sa mo. Sige. Okay, mas gagawin. Wala na kayo. Ako pa na sa bilitas. Hindi pa rin na. Sige, kita. Naman siya alcohol mo. Bob Shield ko. Bukok ba ni? Ito, kalagay na po ang curves. Ito ang breakfast and breaks me. Ikaw ang... Tigdala sa Raima. Wala sa itago sa budget sa 30. Ayun sa'yo! Magamit na yun! Yeah, it's okay na pa. Parehas kay Jonah ni Jana. Wala na lang isang autopansalan ba kayo? I needed the color combination. Give name. Naghahatag siya. Eh, sige, gara-gara, babe. Walang narato lang. How was about it? Kayo ko yung dito yung ano ko niya.
Singon! Gwapa niyo. Thanks, Aldi. Pagka-out. I don't like my Wow! Welcome back to my YouTube channel! Gwapa ka dere. Kaya ito na ako asama. Gwapa mo ka dere. Oh, isa na ng happy birthday. Si Wayne ay. Ito tira ay. Hindi pa ito akong dami. Tikotro ba? Kay naghatag sila ma'am og listahan Yeah. sa mga honor. Nga kay wala ko sa cum laude. Pero mo ka? Wala sa cum laude akong sa akong pangalan. Asa mo ka? Nasabag na. Huwag na ka? Ha? Nakasama mo na? Ako ra isa man. Sobra mo nang gihatag ng sa mga. Ang mo ato nga mo graduate ra ka, pero sobra kayo. Regional Valley, Lumacas Felicity P. BSN English, Magna Cum Laude. Guyatan Ani Pai, BSN English, Magna Cum Laude. Luzon Nes Aini, BSN Science, Magna Cum Laude. Mamana City Alaya, BS Hospitality Management, Magna Cum Laude. Consuelo Princess K, Bachelor of Early Childhood Education, Magna Cum Laude. Mantalapa Mary Rose, BSN Filipino, Magna Cum Laude. Makiling Cheska, DSBA Financial Management, Magna Cum Laude. Mangkute Christian, BS Medical Tech, Medical Lab Science, Magna Cum Laude. Mendoza Charles Enzel, Peer Science, Magna Cum Laude. Mangkiliano Lando Jr., BS Information Technology, Magna Cum Laude. Monterde Ian Kenneth, BS Chemical Engineering, Magna Cum Laude. Orlanes Mar, AB Political Science, Magna Cum Laude. Miss Navy May, BS Medical Tech, Medical Lab Science, Magna Cum Laude. Mosley Angel Care, Bachelor of Physical Education, Magna Cum Laude. Nadella Holda, BS Chemical Engineering, Magna Cum Laude. Sonia Patricia Marie, BSBA Financial Management, Magna Cum Laude.
you graduate from us tomorrow, definitely make some parting advices. Number one, continue lifelong learning. Continue to read, continue to explore new things, and continue to grow. Continue your journey to become good and productive citizens of the Philippines. Hi guys. So tomorrow kay graduation day na. And yes, I'm happy and sad at the same time to announce that this episode will be the last episode of Senior Diaries. So Moto, thank you guys for being with me throughout this journey. Uy, di ko gustong hila. Oh, era kayo. Perbitaw. Thanks guys. So, there will be no next episode of Senior Diaries. Pero, maghimagapan ko og vlog. Guys, pa ko sa akong i-name na sa datang vlog. So, yes. Thank you guys. Kita-kits soon.